casinha romana na beira da Via Appia Antica. Aqui é a Via Appia Antica? Não, aqui é a Catacombe. Entrada para Catacomba de quê? São Calixto. San Calixto. Hecatombe de São Calixto. Vai no Springer, vai tomar banho. Mi sento bene. Mi sento bene. Mi sento bene qui. L'acqua. E nell'acqua. Per favore. Signore. Signore. Il mare.